as a perawat, Dan saya sebagai seorang perawat, I start seeing saya mulai melihat what it looked like when people die that did not know Jesus and what it looked like when people die that did know Jesus. kalau orang mati di luar Yesus matinya begini. Lalu kalau orang mati di dalam Yesus, mengenal Yesus, matinya begini. And I just tell you just of one. Dan saya tunjukkan Two satu actually. saja, saya cerita satu saja. About a man. Tentang seorang pria. He was an elder in the church, they Dia say. adalah seorang penatua di gerejanya, mereka bilang When begitu. that man died, Ketika orang ini mati, I stood there. saya berdiri di He sampingnya. screamed, Papa, he screamed. Pak, dia ini teriak-teriak waktu mati. Help me, help. Tolong saya, tolong. Call my wife. Panggil istri saya. I'm going in a pit. Aku mau masuk ke dalam lubang. I didn't know it was in the Bible. Saya tidak tahu itu ada di Alkitab. I didn't know the Bible talk about the pit. Saya tidak tahu Alkitab bicara tentang I didn't know lubang. the Bible like now. Saya belum baca dan We menyelidiki tried to Alkitab. help him. Kami coba tolong dia. But you see people, Tapi just because you are an elder or just because you are in the choir, does not mean you're going to go to heaven. hanya karena Anda adalah seorang penatua, hanya karena Anda tergabung dalam paduan suara, Anda pikir Anda otomatis pergi ke surga. We need to give our lives to Jesus. Kita harus ada dalam hidup bersama-sama dengan Yesus. Amen, saudara. Amin. Amen. There's Amen. only one thing that will take us to heaven and that's the blood of Jesus. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga adalah darah Tuhan Yesus Kristus. And as this man was dying, Dan ketika orang itu at mati, the end, he akhirnya screamed. He dia said, menjerit. I'm in the spit, my head is in the spit. And that was his last words, he was gone. Kata-kata terakhirnya, aku ada di dalam lubang, kepalaku di dalam lubang. Itu kata-kata terakhirnya. So we were shocked. Jadi kami sangat terkejut. But you know we are nurses, so we are busy. Tapi kami kan perawat, kami sibuk urusan And yang about lain. 2 weeks later, Lalu 2 minggu another kemudian, patient was dying. seorang pasien yang lain meninggal. I was there. Saya juga It ada di was a situ. woman with cancer. Seorang wanita dengan And when kanker. she died, Waktu dia mati, she has truly given her life to Jesus. dia sungguh-sungguh telah memberikan hidupnya And kepada suddenly she Yesus. says, wow, look, can you hear the music? And she started scribing heaven. Lalu ketika dia mau meninggal, kata-katanya adalah, wah, dia mulai menceritakan, menggambarkan tentang musik-musik dan bagaimana keadaan She talked surga. about the singing. Dia mulai cerita tentang She talked about the people nyanyian-nyanyian. with the white clothes. Dia mulai cerita tentang orang-orang berpakaian She putih. talked about the colors. Dia bercerita tentang She talked warna-warni yang about the ada. sea of glass. Dia bercerita tentang She lautan. described heaven. Dia mendeskripsikan I did cerita, not even menggambarkan know. surga. I did Yang not even saya know it was in the sendiri Bible. belum pernah tahu ada di dalam Alkitab. And when she died, Dan ketika dia she meninggal, just turned her head to me. dia cuma memalingkan She looked wajahnya at the window. Dia melihat jendela. And they call us sister in Africa and Dan in mereka Germany. kan panggil- When the perawat, they call us sister. Yeah. Mereka panggil kami perawat ini suster kan She ya. said, Sister Ateng, Dia bilang, suster here Hating. they came to fetch me. Lihat mereka telah datang untuk menjemput saya. Gone. Lalu hilang. When that happened, Ketika hal itu it terjadi, made me think. itu membuat saya berpikir. And I start praying. Dan saya I mulai said, doa. is this really true? Is this God really true? Apakah ini memang benar demikian? Apakah Tuhan ini benar demikian? And one night, Dan satu I malam, walk into my bedroom saya jalan ke kamar tidur. and I kneel down Saya berlutut. and I say, if you are alive, Kalau engkau memang hidup, if you are really, really God, kalau engkau memang demikian adalah Tuhan, Jesus, if this is true, if this is not just something we learned in the Bible, in the children Sunday school, Tuhan Yesus, jika hal ini memang benar demikian dan bukan isapan jempol yang kami cerita-cerita yang seperti kami terima di sekolah minggu, then change my life tonight. maka ubahlah Come into hidup my saya, life. masuk dalam Come hidup into my saya, heart. masuk dalam Help hati me. saya, tolong saya. And that night, Dan malam itu God saved my soul. Tuhan menyelamatkan And jiwa my life saya. changed immediately. Dan saya akan merubahnya segera. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amin. And then, Lalu kemudian my life changed. hidup saya berubah. And so not only did my life change, Bukan saja hidup saya yang berubah. 1 year later, 1 tahun God kemudian called me to be a full-time worker. Tuhan memanggil saya untuk melayani penuh waktu. So I gave my life to Jesus. Jadi saya serahkan hidup My kepada life Yesus. changed. Namun saya berubah. I left nursing. Saya meninggalkan I became a keperawatan saya. full-time worker for God. Saya mulai bekerja penuh waktu bagi Tuhan. I start joining later Pak Reinhard Bonke. Saya mulai datang dan mulai tulis surat
surat saya kepada Pak Renat Bongke. I was preaching. Saya berkhotbah. I was having miracles. Saya mengalami mujizat-mujizat. I had 10,000 women in my women's meetings. Dalam kebaktian wanita saya isinya itu 10.000 wanita. How many of you are listening? Berapa banyak yang masih mendengarkan? How many of you are listening? Berapa banyak yang masih mendengarkan? When I stood on the stage, Ketika saya ada di mimbar, everybody thought, wow, powerful authority. semua orang bilang begini, wow, betapa berkuasa, ini otoritas. When I preach, Ketika saya the khotbah, power of God move. kuasa Tuhan bergerak. We saw miracles, Kita lihat keajaiban, but nobody knew tapi tidak ada yang tahu di inside dalam my inferiority. keminderan saya. Amen, saudara. Amin, saudara. Amen, saudara. Amin. How many of you are listening? Berapa banyak yang masih mendengarkan? Nobody knew. Tidak ada yang tahu. When I stood on the stage, Ketika saya berdiri di atas power mimbar, of God move. kuasa Tuhan bergerak. But Tetapi if somebody does not come say, very good, hallelujah, well done, well done. kalau ada orang datang lalu memuji saya dan bilang, wah bagus sekali, haleluya. I felt, oh, Saya rasa I made a mistake. saya buat I didn't kesalahan. preach good enough. Saya kurang Oh God, help baik me. berkhotbah. Tuhan, I'm not worthy. saya tidak layak. Please use somebody else. Kiranya Tuhan memakai They orang are lain more saja. powerful. Mereka lebih berkuasa. Up, down. Atas lalu turun. Up, down. Naik lalu turun. How many of you know what I'm talking Berapa about? banyak yang mengerti apa yang saya katakan? Yeah. Ya, And you know, Papa? Apa? Many people like that. banyak orang seperti itu. Also here tonight. Juga demikian malam hari ini. Amen. Amin. Amen. Amin. Powerful preachers. Ada pengkhotbah yang demikian Mighty kuat. men of God. Orang-orang hamba Tuhan yang Mighty luar women of biasa. God. Oh, hamba Tuhan yang luar biasa. They preach the power of God, but if somebody doesn't come, say, good, well done. They, Tapi ketika orang datang dan bilang bagus, bagus, mereka turun, turun, naik, turun. naik turun. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. And if the pastor does not greet them every Sunday at church, very nice, hallelujah, kiss the baby, they are upset. Dan kalau tidak disapa oleh pendetanya pada hari Minggu, wah gerejanya bagus, haleluya dan lain-lain, bagus dan lain-lain, mereka kesal sekali. That's our problem. Itu masalah kita. Why? Mengapa? Because we don't understand the benteng of Satan. Karena kita tidak mengerti benteng-bentengnya setan. We don't understand Kita tidak mengerti how Satan works with us. bagaimana setan bekerja buat Now, kita. a benteng Nah, benteng-benteng is made with bricks and cement. dibuat dengan batu bata dan semen. And I like to show you how it works. Dan saya mau tunjukkan bagaimana hal ini And I want you to terjadinya. understand that tonight. Saya mau sampaikan supaya kita mengerti Because malam we ini. must understand Karena kita harus mengerti that's how Satan works. demikian cara Tuhan bekerja, cara setan bekerja. I would like to take Saya mau bawa kita semua to the next picture, please. untuk ke gambar berikutnya. Yeah, I want you to take that picture. Tolong lihat gambar ini. Because our lives are so surrounded just by emotions. Karena hidup kita ini begitu dikelilingi dengan emosi. When somebody doesn't greet you nicely or talk nicely to you or do this or do, we are so connected just to our feelings. Karena jika orang tidak menyapa kita dengan baik, tidak lakukan segala hal yang menyenangkan hati kita, kita begitu dikelilingi dengan perasaan kita. And not to the word of God. Dan bukannya kita memenuhi hidup So kita dengan Satan firman. know, Jadi bagi if beberapa he orang, wants to upset you, jika mereka mau datang dan membuat kita kesal, just touch your emotions. hanya sentuh saja emosinya. Up, down. Naik, turun. Up, down. Naik, turun. If Satan wants to stop you, Jika setan mau menghentikan if engkau, somebody just just lalu talk about orang you, yap, lalu or they ngomong don't talk begini, nicely to you, atau mereka tidak bicara or indah they're not baik dengan friendly mereka, enough, atau mereka tidak berkata, up, maka kita down. naik turun. aduh, Aduh, kasihan. Amen, saudara.
And the body of Christ, dan tubuh Kristus who has been set free by Jesus yang Christ, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus lalu dibebaskan. they don't live by the word and by faith, they live by their emotions. Mereka tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, tapi mereka hidup berdasarkan emosi mereka. So how does Satan do it? Jadi bagaimana setan melakukannya? I want to go back to the first picture, please. The very first picture. Saya mau kembali ke gambar pertama. How did Satan work with me? Bagaimana setan bekerja terhadap Although I'm saya? a woman of God, Walaupun saya hamba I'm Tuhan, filled with the Holy Spirit, saya bergantung pada Roh I Kudus, speak in tongues, saya berdoa dalam bahasa roh, I am anointed by God, saya diurapi Tuhan, I'm already a missionary, saya sudah menjadi I'm misionari, already in the Bible school finished. saya sudah menyelesaikan sekolah Alkitab saya. But Satan knew Tapi setan when he tahu, wants to upset me, waktu setan mau membuat saya kesal, he just needed me to hear and the thoughts are attacking my mind. maka setan hanya akan membuat saya mendengarkan otak dan pikiran saya sendiri. You're not good enough. Kamu tidak cukup baik. The Pastor Bonke didn't like your preaching. Pastor Bongke tidak suka cara kamu berkhotbah. Oh, maybe you didn't preach well. Mungkin saja kamu tidak berkhotbah dengan Oh, baik. maybe your coworker is more powerful than you. Mungkin saja teman-teman pelayananmu lebih berkuasa daripada engkau. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amen. Oh, you are the leader, but your coworker, she's more powerful, she's more anointed than you. You are not good enough, she's better than you. And the devil put these thoughts in my mind. Lalu tipuan setan bilang, weh memang kamu ini adalah pemimpinnya. Tapi rekan kerjamu ini kuasanya lebih besar daripada kamu. Kamu ini memang pemimpin, tapi dia lebih besar. And my spiritual life was up and down. Lalu kehidupan rohani saya turun naik. How many of you understand that? Berapa banyak yang mengerti akan hal ini? Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amen. And many people here like that tonight. Dan banyak orang di sini malam ini mengalami hal itu. Betul. Betul? Betul. Betul? Why, Pa? Kenapa, Pak? Because we are moving by the emotions instead of the word of God. Karena kita digerakkan oleh emosi kita. Bukannya seharusnya And digerakkan oleh Satan knows firman. exactly how to upset us. Dan setan begitu tahu cara membuat kita But kesal. the Bible says Tapi Alkitab we've berkata, got the power kita memiliki kuasa to pull down that bang. untuk meruntuhkan benteng-benteng itu. Bible says Alkitab berkata, those arguments, maka argumen-argumen, those words, semua those kata-kata, thoughts, semua pikiran-pikiran, Bible tell us what to do. Alkitab berkata apa yang harus Let's go dilakukan. to the next picture, please. Mari kita pergi ke gambar And I berikutnya. want you to see that the Boleh. Bible says we need to take our thoughts captive. Now I want to explain it to you. Kita berkata bahwa kita perlu membebaskan pikiran Pakam ya. kita. Stand here. Let's say this is the child of God. Katakanlah ini adalah anaknya Tuhan. Can I take this? And he's got the word of God. Lalu ini ada firman Tuhan. Now just for tonight, Jadi untuk malam ini, let's just play. I am Iblis. saat ini katakanlah ini sebagai contoh saja. Saya iblis. Yeah, just tonight, yeah. Cuma malam ini ya. Amen. Amin. Don't go home and says Ibu Suzette from the Love Papua Center has a demon. No. Jangan pulang ke rumah lalu bilang begini, Ibu Suset dari Love Papua Center ada ada setan di dalam. No, yeah, no, yeah. Jangan ya. Jangan. Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya. Who am I just tonight play? Jadi malam ini saya hanya untuk contoh saja. Apa? Who am I? Siapa saya? Iblis. Oh, iblis. Amen. Amin. Now here's this child of God. Ini ada anak Tuhan. He's loving God. Dia mengasihi Tuhan. He's serving God. Dia melayani Tuhan. So I'm waiting for my chance. Jadi saya menunggu kesempatan Go back saya. to the picture of the hand. Kita kembali ke gambar tangan. I'm waiting. He is praising God. Saya menunggu dia sedang memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amen. Amin. He's going to the prayer meeting. Dia pergi ke pertemuan He's doa. going to the advanced training. Dia pergi ke advance So, training. who am I? Jadi siapa saya? Apa? Apa? Okay, just tonight ya. Malam ini aja ya, malam ini aja ya. Amen, saudara ya. Amin. Amen. Amin. So I'm waiting. Jadi saya tunggu. The Bible says Alkitab the berkata, devil waits like a roaring lion. Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang So I mengaum-ngaum. wait my chance. Jadi saya tunggu kesempatan saya. I wait my chance. Saya tunggu Now we are kesempatan just saya. playing ya. Jadi ini kita cuma Patuar, main-main come and ya. help me quickly. Oh, Patuar. Let's say here is I use my own team. Saya menggunakan Let's contoh, Pak. Let's say Patuar meet his friend. Katakanlah Pak Toar berjumpa dengan adalah temannya.
But he doesn't really believe. Tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya. Just play, saudara ya. Ini hanya main-main saya ya. Contoh ya. Amen. Contoh. Contoh ya. Contoh. Who am I? Siapa saya? Contoh ya. Contoh. So here's his friend. Jadi ini temannya. He wants to talk to him about Jesus. Dia mau bicara tentang Yesus. He's laughing at him. Lalu dia tertawakan. He's mocking him. Dia ejek. He tried to talk to him. Dia cemooh dan berasa tapi dia what do you terus. know? Kamu tahu apa sih? And he's talking. Lalu dia terus bicara. And while he's talking, Dan ketika dia bicara, who am I? siapa saya? Apa? 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 I attack his mind. Saya serang pikirannya. You see? Lihat, Who do you think you are? menurutmu kamu siapa? Yeah. Where's your Jesus now? Mana Yesusmu? Look at him, he's laughing at you. Lihat. Dia menertawakan kamu. You want to be part of the group, you better join them, ya. Sebaiknya kamu berteman dan dia jadi grupnya dia saja. And this prayer meeting. Dan ini pertemuan doa ini. Bodoh. Amen, saudara. Amin. Amen. Amin. Oh, now he feels very down. Nah, sekarang dia merasa sangat-sangat down, sangat-sangat He turun. feels discouraged. Dia merasa kecewa. His friend go. Lalu temannya pulang He did not pergi. reach his friend. Dia tidak bisa menjangkau temannya. Oh, but Jesus encouraged him. Tapi Yesus mendorong dia, menguatkan Hallelujah. dia. Haleluya. The Holy Spirit, come on. Roh Read. Kudus berkata lewat firman, So he ayo. read again the Bible. Jadi dia mulai baca He Alkitab feel again lagi. strong in his heart. Merasa kuat lagi, kekuatan Maybe dalam another hatinya. friend come. Mungkin ada teman yang lain datang. He wants to pray for him. He's sick. Dia sakit lalu yang ini mau doakan. This one sakit sekali. Oh, yang ini sakit sekali. Sakit ya. Sakit. Ayo. Oh, he says, hey, my Jesus is also a healer. Hei, Tuhan Yesus saya adalah adalah yang menyembuhkan. Let me pray for you. Biarkan saya mendoakan kamu ya. Oh, sakit sekali. Oh, kamu sakit ya. So he pray. Jadi dia berdoa. He pray. Dia berdoa. He pray. Berdoa. But nothing happened. Tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. He prayed. Dia berdoa with his heart. dengan segenap hati. Nothing happened. Tapi tidak ada yang terjadi. Who am I? Siapa saya? Apa? Hey, what do you think you are doing? Hei, menurutmu kamu lagi bikin apa? You think you got the power? Kamu pikir kamu punya kuasa? That's for the pastor. Tuh, lihat tuh hasilnya. You've got no right. Menurutmu kamu lebih baik. And remember this morning you slept, you did not pray. Lihat, ingat ya pagi ini kamu kan tidur, kamu tidak berdoa. Amen, saudara. Amin. I attack his mind. Saya menyerang pikirannya. Now I put these thoughts in his heart. Lalu saya juga mengirimkan serangan Maybe you are not good enough, ya. Mungkin kamu tidak cukup baik ya. Yeah, you pray, nothing happen. Ya, kamu sudah berdoa Where tapi is tidak your ada. Jesus? Mana Yesusmu? Look at you. Melihat The Bible kamu. says Alkitab nothing berkata happen. tidak ada terjadi. And he asked him, sakit ya, Lalu, sakit, kamu sakit, sakit ya? sakit, Aduh. aduh. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amin. And I attack his mind. Dan saya serang lagi pikiran. Yeah, maybe you don't have enough of the Bible. Mungkin saja kamu kurang baca Alkitab. Maybe you just need to humble yourself more. Mungkin kamu harus merendahkan diri lagi. Betul, saudara? Betul? I found the devil can speak good bahasa Indonesia. Saya pikir setan bisa bicara bahasa Indonesia yang baik. He can speak he speak German. Dia bisa bicara dalam bahasa Jerman. He speak all the languages. Dia bicara dengan banyak bahasa. He attack your mind. Dia menyerang pikiran. Now, this man of God Lalu hamba Tuhan ini has the choice. punya pilihan. This man of God can say, Hamba Tuhan ini bisa berkata, no Satan. tidak setan. The Bible says in James chapter 5. Alkitab dalam Yakobus pasal James chapter 4, 4. excuse me. Resist the devil and he shall flee away. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari He's daripadamu. not moving by his emotions. Dia tidak lagi bergerak dengan He's moving emosinya. by the word of God. Dia bergerak dengan firman Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen, Pak. Amin. If he goes by his emotions, Kalau dia pergi dengan emosinya, he would feel not good. dia akan merasa tidak Yeah. baik.
Not good. Memang No. tidak baik, Dah. memang Not tidak good baik. at all. Memang tidak You baik sama not sekali. worthy. Kamu tidak Nada. layak. Bye-bye. Amen. Amin. Amen. Amen. And many people sit with this kind of depression. Dan banyak orang duduk dengan depresi atau tekanan seperti And they ini. don't feel good enough. Dan mereka tidak rasa dirinya cukup baik. But he had the choice. Tapi dia punya pilihan. Jesus paid on the cross. Karena Yesus sudah bayar di kayu Jesus salib. set us free. Yesus sudah bebaskan kita. Jesus says, I've given you authority. Yesus sudah katakan bahwa dia memberi otoritas. I've given you my word. Dan inilah ambillah I've given firmanku. you my blood. Saya memberkati engkau dengan given you my darahku. power. Memberikan engkau kuasaku. Amen. Amin. I've given you the most powerful weapon. Dan kita hanya perlu menggunakan senjata yang paling berkuasa. I gave you the sword, Aku memberikan pedang. which is the word of God. Karena ini adalah firman I Tuhan. give you faith, Aku memberikan iman. which is your shield and your Ini protection. adalah perisaimu dan menjadi perlindunganmu. I've given you the shoes of the gospel. Aku memberikan kasut kerelaan memberitakan Injil. I've given you the belt of truth. Aku memberikan Come on. kepada kamu ikat pinggang Don't kebenaran. let Satan push you down. Jangan biarkan setan mendorong engkau untuk jatuh. Bangkit, rise. Bangkit. Amen. Amen. Don't look just as your emotions. Jangan hanya melihat berdasarkan emosi. Take the word of God. Ambil firman Tuhan. That's your power. Itu kekuatanmu. This man of God has a choice. Lalu hamba Tuhan ini punya He can pilihan. feel down. Dia bisa merasa Oh, I'm not begitu good susah. enough. Dia merasa down. Yeah, I'm not worthy. Saya tidak layak. I don't have enough study. Saya kurang Oh belajar. God. Oh Tuhan. Maybe I'm just not good enough. Mungkin saya memang tidak baik. Up. Down. Down. Naik. Turun. Amen. Amin. But if he says, Namun jika hamba Tuhan berkata, I will not listen to this lie. aku tidak akan dengar kebohongan I ini. am more than a conqueror. Aku ini lebih daripada Never mind pemenang. how I feel. Bagaimanapun perasaanku. I feel down. Aku merasa memang But the jatuh. Bible says. Tapi Alkitab berkata. Yeah, that's your power. Nah itu kekuatanmu. Amen. Amen. And so he can say, Jadi dia bisa katakan. Satan, Setan. he can say, Dia bisa berkata. Lord, I humble myself before you. Tuhan aku merendahkan diriku di According to hadapanmu. James chapter 4. Sesuai dengan Yakobus pasal 4. And Satan, Dan setan. in the name of Jesus, Dalam nama Yesus. I resist you. Aku melawan engkau. And the Bible says I have to go. Dan Alkitab berkata bahwa engkau harus pergi. Amen. Amen. But we don't do it. Tapi kita tidak lakukan itu. No, we go by the feelings. Karena kita bekerja dengan perasaan kita. Naik. Turun. Naik. Turun. Amen, saudara. Amen. Amen, saudara. Amen. And that was my life Dan itu hidup saya. for 5 years. Selama 5 tahun. And then one day, Lalu suatu hari. I got so tired of this. Saya sangat lelah dengan hal ini. I went and I locked myself away in a room. Saya pergi ke sebuah kamar dan saya kunci And diri I saya di dalam. fast and I pray. Saya berdoa dan And I say, berpuasa. Jacob is enough. Cukup ya cukup, Enough saya bilang. is enough. Saya bilang cukup I ya said, cukup. Satan, Saya bilang setan. you will not make my life up and down like this anymore. Setan kamu tidak akan bisa lagi membuat hidupku turun naik lagi. Because I live by the rejections and the inferiority. Karena saya telah hidup dengan penolakan dan keminderan. How many of you understand that? Berapa banyak yang mengerti apa yang saya katakan? Amen. Amin. Amen, saudara. Amin. And then I locked myself in that room. Lalu saya kunci diri saya dalam kamar Because itu. my life Karena hidup was saya like this. seperti ini. Mari. Attack my mind. Ada serangan atas pikiran saya. Now, the attack comes like an arrow. Serangan itu seperti anak panah. And when we agree with that thought, Dan ketika kita setuju dengan pemikiran itu, Satan use it like a brick. setan itu menggunakan hal tersebut sebagai sebuah batu bata. And I wait again for my chance. Lalu saya tunggu And I lagi attack him kesempatan. again. Lalu serang lagi. I'm not good. Oh, saya tidak you're cukup not baik. good. Ya, memang kamu tidak cukup baik, No, ya. you are not worthy. Wah, kamu memang tidak layak. Hallelujah. I'm Hallelujah. winning. I'm winning. I'm Saya winning. I'm menang, winning. saya I'm menang, saya winning. menang, saya menang. Bring me the next Ayo, brick bawa lagi, dulu. bawa lagi.
Bawa lagi. And the next one. Lalu berikutnya. And the next Dan one. saat ini. And the next one. Berikutnya. Mari, mari. Mari. Yeah. And the next Dan one. berikutnya. And the next one. And the next one quickly. Ayo cepat. And I attack his mind. Dan saya terus serang pikirannya. And this man of God, Dan hamba Tuhan ini. he can sing. Dia bisa menyanyi. Say, hallelujah. Ayo bilang haleluya. Jump. Ayo lompat. Wave your hands. Oh, melambaikan tangan. I can khotbah. Saya bisa khotbah. But Tapi when God wants to use him, ketika Tuhan mau memakai dia, look at this. lihat. Or the side. Atau dia mau pergi ke arah sini. And that is what holds us back. Itu yang menahan kita dari kemajuan. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amin. Amen. Amin. So when God says, I want you to move with the power. No, Lord, yeah, hallelujah. No. I cannot, yeah. Jadi ketika Tuhan berkata, aku mau memakai engkau dengan bergerak dengan kekuatan dan kuasaku. Lalu saya bilang, And when he wants tidak to bisa become Tuhan. bold, Lalu ada yang mau berusaha the berani. bang tang. Tapi In benteng-benteng his menahan. own mind Dalam is pikirannya. holding him back. Menahan dia. Why? Kenapa? Because he moved by his emotions. Karena dia bergerak dengan How he emosinya. feels, Bagaimana dia what he merasakan. hears, Apa yang dia what he dengar. thinks, Apa yang dia lihat. and not by the word of God. Dan dia tidak bergerak berdasarkan firman dari Tuhan. Amen, saudara. Amen. Do you understand? Ngerti? Amen. Amin. Jelas? Jelas? So now this man of God, Sekarang hamba Tuhan ini, this was me. dia, I was like that. saya ini seperti dia. I was like this. Saya sama seperti This was dia. my life. Ini hidup saya. Because I believe the lie of the devil. Karena saya percaya kebohongan setan. I believe Saya I percaya wasn't good enough. bahwa saya tidak Although cukup I was baik. very good. Walaupun saya cukup I baik. believe I wasn't good enough students, although I got the top notes. Saya percaya bahwa saya ini tidak cukup Why? baik padahal prestasi saya paling Because tinggi. I believe the lie what they tell me. Karena saya percaya atas kebohongan yang mereka ceritakan And pada that saya. is the problem in Papua. Dan itu yang menjadi masalah di Papua. Amen. Amin. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amin. You've got the Holy Spirit. Kita memiliki Roh Kudus. You are men and women of God. Karena Bapak Ibu Saudara adalah hamba-hamba You've Tuhan. got the power of God inside of you. Ada kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Why do you allow Satan to press you down? Kenapa Anda membiarkan setan mendorong engkau, menahan engkau untuk menjatuhkan engkau? You know why? Tahukah kenapa? Because Satan knows Karena setan tahu if he understands his power, jika hamba Tuhan ini mengerti he's kuasa yang free. dia punya, And if he move with the power of God, maka dia akan bebas. nothing can stop him. Dan kalau dia bergerak dengan kuasa dari firman Tuhan, tidak ada So yang I bisa lock stop. myself in that room Jadi saya kunci diri saya dalam and I kamar. say, Lord, Dan saya katakan, here Tuhan, I stay until I'm free. ini saya di sini sekarang, bebaskan saya. Me, Saya, God, Tuhan, my Bible, Alkitab water, saya, dan and air, fresh air. dan udara Nothing segar. else. Tidak ada yang lain. So I fasted there. Saya puasa di sana. 18 days into that fast, 80. God gave me that scripture. Lalu 80 hari. Lalu And for Tuhan the memberikan. first time I understood. Buat pertama kali saya mengerti. I am in a bangtang. Saya ada dalam benteng-benteng. And the bangtang Dan benteng-benteng comes from the thoughts of my mind. datang dari pemikiran saya sendiri. Amen. Amin. And at that time, Dan saat itu, Pastor Bongke had the secretary. Pastor Bongke punya sekretaris. She was very, very small. Dia sangat-sangat lebih kecil badannya. Yeah, very, very tiny. Sangat-sangat kecil. Woo! But she had the tongue. Wow! Tapi lidahnya, wow. She's only the size. Dia ukurannya sebesar ini saja. Tapi dia, waduh. Like a knife, like a fire, this woman. Perkataannya sama seperti api, sama seperti pisau.
pisau buat And saya. every time she saw me, Dan lalu dia datang ke saya. Ketika dia ketemu saya, dia langsung and it attacked my mind. lalu dia hal itu menyerang And pikiran I saya. felt unworthy. Lalu saya merasa tidak layak lagi. But up in that mountain, Dan di atas gunung itu I understood for the first time. saya mengerti pertama kali My benteng benteng-benteng is not saya some demon over my family. bukanlah setan atas keluarga My saya, benteng tapi benteng-benteng is in saya my mind. ada dalam pikiran What I saya. allow in my own thoughts. Apa yang saya izinkan masuk And dalam I said, pikiran saya. Satan, Dan saya katakan, you setan, will never do this to me again. engkau tidak akan pernah bisa melakukan hal ini lagi kepada In saya. the mighty name of Jesus, Dalam nama Yesus yang berkuasa, I resist you. aku melawan engkau. Amen. Amen. And I say, Satan, Lalu saya katakan, in setan, Jesus' name, dalam nama Tuhan Yesus, I am more than a conqueror. aku lebih daripada pemenang. Jesus has set me free. Yesus Whom membebaskanku. the Son has set free is free Dan indeed. ketika anak Tuhan membebaskan, maka bebaslah. In Jesus' name. Bebas dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. And I moved from a woman that knew the word in my head to a woman who used the word like a sword.